हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल को स्वागत। यह वीडियो में देखा दिल्ली रे सुल्तानी शासन भाग 1 प्रश्न उत्तर 60टी। दिल्ली सुल्तान शासन विषय टोटाल 100टी प्रश्न उत्तर रही। प्रथम भाग रहा 60टी और द्वितीय भाग रहा 40टी। आ दयाकोरी सब्सक्राइब। चलो टाइम नष्ट नक प्रश्न उत्तर देखा। दिल्ली रे तुर्क सुल्तान माने केते वर्ष शासन करथिले? ऑप्शन बी 300 वर्ष शासन करथिले। भारत रे तुर्क शासन केते ख्रीष्टाब्दरु केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन चली थिला? ऑप्शन बी 1206 रु 1526। बारश 6 ख्रीष्टाब्द ठारू 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दिल्ली रे समुदाय केतोटी राजवंश शासन करुथिले? ऑप्शन बी 5टी वंश शासन करुथिले। देखो डान साइड टेबुल देखि दियो किए केते वर्ष शासन करछि। तुर्की शासन माने दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सयद वंश, लोदी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक केते ख्रीष्टाब्दरु केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले? ऑप्शन ए 1206 रु 1210 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। दिल्ली रे सुल्तान शासन मूलदुआ केउ वंश द्वारा पड़ीथिला? ऑप्शन बी दास वंश द्वारा पड़ीथिला। केउ वंश 1206 ख्रीष्टाब्दरु 1290 ख्रीष्टाब्द पर्यंत चलाई थिले? ऑप्शन बी दास वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक केते ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले? ऑप्शन सी 1206 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। कुतुबुद्दीन ऐबक केउ वंशर प्रथम सम्राट थिले? ऑप्शन बी दास वंशर सम्राट थिले। कुतुबुद्दीन ऐबकଙ୍କ केते ख्रीष्टाब्द मृत्यु होइथिला? ऑप्शन बी 1210 ख्रीष्टाब्द मृत्यु होइथिला। किए कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ करथिले? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक निर्माण कार्यटी आरंभ करथिले। इल्तुतमिश केते ख्रीष्टाब्दरु केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले? ऑप्शन बी 1210 ठारू 1234 पर्यंत शासन करथिले। कुतुबुद्दीन ऐबकଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଯାଇ ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦୀନର ऐबକର ତାଙ୍କ ଯାଇ ହେଉଛି ଇଲତୁତମିଶ। ବୁଝିଲା? ଇଲତୁତମିଶ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ऑप्शन ए 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ऑप्शन बी 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିଏ ନା ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ରେଜିଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ शासन करुथिले। किए कुतुब मीनार निर्माण कार्य शेष करथिले? ऑप्शन ए इल्तुतमिश शेष करथिले। किए टंका नामक एक मुद्रा प्रचलन करथिले? ऑप्शन ए इल्तुतमिश प्रचलन करथिले। रेजिया केते ख्रीष्टाब्दरु केते ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले? ऑप्शन सी 1236 रु 1240 शासन करथिले। रेजिया केते ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले? ऑप्शन बी 1236। रेजिया हेउचंती दिल्लीर सिंहासन रे बसितबा प्रथम और शेष
ମୁସଲମାନ ଶାସିକା। ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମାମୁଦଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ପିତା। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି 1266ରୁ 1287। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି 1266 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ କ'ଣ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ସୁଲତାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ 40 ଜଣ କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି 1287 ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବଲବନ ଦାସ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଦାସ ବଂଶ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସି 1287ରେ ତାଙ୍କର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1290ରେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି 1296ରୁ 1316। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1296ରେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା ଶେଷ ଥିଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ସୁଲତାନ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହାଙ୍କୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ବି 1320ରେ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜୟ କରିବାର ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ପଦ୍ମିନୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ମେୱାର। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଲଙ୍ଗୁ ଖାଁ ଓ ନସରତ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୟ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1299ରେ। ତୁଗଲକ ବଂଶ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 1320ରୁ 1414 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିଏ ତୁଗଲକ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ
1325 ରୁ 1351। मोहम्मद बिन तुगलक केते वर्ष शासन कार्य चलाइथिले? ऑप्शन सी 26 वर्ष शासन चलाइथिले। काहाकू आड़बाया राजा बोली कहुथिले? काहाकू आड़बाया राजा बोली कहुथिले? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाउथिला। मोहम्मद बिन तुगलक केते ख्रीष्टाब्दरे दोआब अंचल कर वृद्धि करथिले? ऑप्शन ए 1326 ख्रीष्टाब्दरे। मोहम्मद बिन तुगलक केते ख्रीष्टाब्दरे राजधानी परिवर्तन करथिले? ऑप्शन ए 1327 ख्रीष्टाब्दरे परिवर्तन करथिले। मोहम्मद बिन तुगलक निज राज्यर राजधानी दिल्ली रु केउठाकू उठाई नेइथिले? ऑप्शन सी दौलताबाद को उठाई नेइथिले। निम्नोक्त मध्यरु केउटी दौलताबादर आधुनिक नाम? ऑप्शन सी औरंगाबाद आधुनिक नाम। मोहम्मद बिन तुगलक केते ख्रीष्टाब्दरे ताम्र मुद्रा प्रचलन करथिले? ऑप्शन सी 1329 रु 1330 रे प्रचलन करथिले। मंगोल शासक बाबर केते ख्रीष्टाब्दरे लोदी वंशर राजा इब्राहिम लोदी को परास्त करी भारत में मंगोल शासन शुभारंभ करथिले? ऑप्शन ए 1526 ख्रीष्टाब्दरे। किए बाहामनी राज्यर गठन करथिले? ऑप्शन डी हासन गांगू प्रतिष्ठा करथिले। हासन गांगू केते ख्रीष्टाब्दरे बाहामनी राज्य गठन करथिले? ऑप्शन सी 1347 अगस्त मास 13 तारिख दिन गठन करथिले। बाहामनी राज्यर राजधानी ना कौन थिला? ऑप्शन डी गुलबर्गा थिला। बाहामनी राज्यर केते जन राजा थिले और केते वर्ष शासन करथिले? ऑप्शन ए 18 जन राजा थिले और 180 वर्ष शासन करथिले। निम्नोक्त मध्य किए बाहामनी राज्यर श्रेष्ठ राजा थिले? ऑप्शन डी द्वितीय अहमद शाह थिले श्रेष्ठ। बाहामनी राज्यर खंड विखंड होई केतोटी स्वाधीन मुसलमान राज्य परिगणित होइथिले? ऑप्शन ए 5टी राज्य परिगणित होइथिले। आपण देखि पाते 5टी राज्य हेइछि तले डान साइड सब लिखि देछि आपण सब देखि पारुथिबे। हस्तिनावती कहार राजधानी थिला? ऑप्शन ए विजयनगर राजधानी थिला। विजयनगर राज्य को समुदाय केते जन राजा थिले? ऑप्शन बी 16 जन राजा थिले। हरिहर और बुका नामक दुई भाई क्यों राज्यर राजा थिले? ऑप्शन विजयनगर राज्यर राजा थिले। विजयनगर राज्य को समुदाय 16 जन राजा
କେତେ ବର୍ଷରୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 1336ରୁ 1565 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ହରିହର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ହରିହର ପରେ କିଏ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ହରିହର ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୁକା ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ ହରିହର କେତେରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1336ରୁ 1356 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟକୁ 16 ଜଣ ରାଜା କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 230 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜାଙ୍କୁ ବୁକା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି 1356ରୁ 1377 ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୁଲତାନ ମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର ଡ୍ୟାସ୍ କର ରୂପେ ନେଉଥିଲେ? କେତେ ଅଂଶ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ 1/3 ମାନେ 1/3 ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ, 1/3 କର ନେଉଥିଲେ।